영혼의 시간 속에서 문제를 바라보자. 고린도전서 6장 1절에서 11절 말씀이 되겠습니다. Dnešním slovem je to všechno posuzuji z pohledu věčnosti. Dnešním textem je to 1. Korinským 6, 1 až 11. 세상의 기준과 그리스도인의 기준은 달라야 됩니다. Křesťanské a světské měřítko by měly být rozdílné. 우리가 현실의 문제를 보면서 항상 응답은 반대 것으로 온다는 것을 여러분이 알고 계셔야 됩니다. Musíte vědět, že když budete se dívat na různé takové fakta, tak musíte pochopit, všechno přichází a ty hlavní hodnoty přichází z opačné strany. 예수를 믿는다는 것은 이 관점이 달라지는 것입니다. Že věřit Ježíše znamená, že se už máte jiný způsob myšlení a pohledu. 하나님께서 창세기 1장 1절에 보니까 이런 말씀이 있어요. 태초에 하나님께서 천지를 창조하시니라. V Genesis kapitole 1:1 píše, že Bůh stvořil svět, nebesa a zemi. 그러니까 하늘들을 만드셨는데 하늘들의 3층에 보좌를 하나님 만드셨습니다. On stvořil nebesa a nad těmi nebesa, tak on stvořil i jeho trůn. 그리고 이 땅에 교회를 세우셨습니다. A potom postavil na tuto zem církvi. 그래서 예수님께서 마태복음 28장 18절에 이런 말씀을 주셨습니다. A proto v Matoušově kapitole 28 v 18. verši Ježíš říká: 하나님께서 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 줬다. A Ježíš říká, že jemu je dána veškerá moc na nebi i na zemi. 이 하늘과 땅의 모든 권세를 통해서 우리는 무엇을 얻느냐? 하나님 나라를 얻습니다. A skrze tu veškerou moc, která je na nebi i na zemi, která je v Ježíši, děláme co? My přinášíme Boží království na tuto zem. 그래서 우리는 하나님의 자녀들은 항상 영원한 시간 속에서 이 현실의 문제를 볼 수 있습니다. A proto Boží děti mají právo skrze pohledem věčností můžou se dívat na dnešní den. 그래서 저와 여러분이 나는 하나님 자녀구나. Takže vždycky si musíte uvědomit si, že já jsem Boží dítě. 나의 주인은 예수 그리스도시구나. Můj Pán je Ježíš Kristus. 그래서 우리는 첫 번째로 우리가 알아야 될 것은 그리스도인의 삶입니다. A za prvé, abychom měli ten správný pohled věčnosti, musíme poznat život pravého křesťana. 그리스도인의 삶의 말씀을 오늘 고린도전서 6장 11절에 이렇게 나와 있습니다. 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 씻음과 거룩함과 의롭다 하심을 받았느니라. A o životu pravého křesťana píše 1. Korinským 6:11. Takový jste někteří byli, ale dále jste se omít. Byli jste osvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu našeho Pána Ježíše Krista a v duchu našeho Boha. 그래서 보좌의 능력을 시간과 공간을 초월해서 우리는 응답을 받기 때문에 문제를 바라본 눈이 달라집니다. Takže náš náhled na veškeré situace se líší od ostatních lidí, protože přichází moc Božího trůnu, která překonává časy i prostory. 그래서 우리는 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님을 모시고 사는 것입니다. My žijeme spolu s Bohem, Bohem Otcem, Synem i Duchu Svatém.
성부 하나님께서 빛이 있으라 하심에 빛이 있었다. Ten Bůh Otec řekl v Genesisu, buď světlo a bylo světlo. 그 성자 하나님께서는 내가 십자가에서 내가 다 이루었다. A ten Bůh Syn, on řekl na kříži, že vše je dokonáno. 그리고 성령 하나님께서는 이제부터는 죄를 씻고 거룩하고 의롭게 하는 일을 하시겠다. A ten Duch Svatý vede nás k novému životu, omíje naše hříchy, vede nás k posvěcení a ospravedlňuje nás. 예수님께서는 인간의 근본 문제를 해결하셨어요. Ježíš, on vyřešil podstatný problém člověka. 하나님 떠난 문제, 죄 문제, 사단의 문제를 해결하셨습니다. On vyřešil problém status oddělení od Boha, problém hříchu a problém satana. 그리고 이 인간의 근본 문제도 있지만은 12가지 인간의 근본 문제가 있습니다. Že nejenom člověk má podstatný problém, který popisuje Genesis kapitole 3, ale i člověk nese i 12 problémy. 창세기 3장, 6장, 11장 문제가 있습니다. Je to Genesis kapitol 3, 6, 11 불신자 상태 6가지가 있습니다. a potom 6 stavu nevěřících. 그리고 사도행전 13장, 16장, 19장에 문제가 있습니다. A potom člověk má problémy jako totéž skutky kapitola 13, 16 a 19. 이 문제에 대한 답은 그리스도십니다. Ale odpověď na všechny problémy, tyto problémy, je Ježíš Kristus. 성령께서는 우리에게 먼저 죄를 씻게 하십니다. Duch Svatý, co dělá v našem srdci, je to, že on omije naše hříchy. 그리고 의롭게 하시고 거룩하게 하십니다. On nás ospravedlňuje a nás vede k posvěcení. 우리를 새로운 피조물의 삶을 살도록 그리스도 안에서 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. On nás vede k životu nového stvoření, tak jak píše 2. Korinským 5:17. Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je to nové. 예수님께서 그리스도 일을 하실 때에 창세 전부터 그리스도로 안에서 우리를 택하신 것입니다. Když Kristus, on činil svou práci už před stvořením tohoto světa, nás v něm vybral a nás už viděl a nás zachránil. 그리고 이 땅에 오셔서 그리스도 일을 나타내시고 성령으로 지금도 그 일을 행하고 계시는 것입니다. On nás ukázal práce Krista a Duchem Svatým stále ukazuje nám tu cestu. 그래서 성령이 있는 사람, 성령 충만함을 받아야 됩니다. A proto, kdo má Ducha Svatého ve svém srdci, má si užít Ducha Svatého a má přijímat naplnění Duchem Svatým. 고린도 교회 성도들은 예수 그리스도를 믿는 순간부터 흠이 없고 거룩한 삶, 거룩한 생각부터 완전히 달라지도록 신앙생활을 인도하시고 계신다는 것입니다. Že skrze celé knihy Korinským Pavel říká, že od chvíle, kdy věříš v Ježíše, jsi povolán žít svatý, čistý život. To znamená zcela proměně myšlení a víru pravého křesťana. 두 번째로는 우리가 교회가 세상 속에 있기 때문에 교회 안에서 문제들이 많이 일어납니다. Za druhé, ale církev taky je mezi světem, žijeme uprostřed svět a proto můžou se stát, že přijdou uvnitř do církve mnohé problémy. 왜냐하면 육신을 가지고 불신자 삶의 상태 속에서 세상에서 살다가 교회로 오기 때문입니다. Protože lidí ze stavu nevěřícího pak
se promění ke stavu božího dítěte, tak se oni nesou i hříšnou podstatu nebo hříšné tělo sebou. 고린도전서 6장 1절에 너희 중에 누가 다른 이로 더불어 일이 있는데 구태여 불의한 자들 앞에서 송사하고 성도들 앞에서 하지 아니하느냐. A takže můžou se stát v církvi mnohé problémy, tak jak píše kapitola 6.1. Proč se někdo z vás odvažuje, když má nějakou věc proti druhému, soudit se před nevěřícími místo před svatými? 예수를 믿고 신앙생활 하는데 교회 안에서 문제가 일어나면 우리는 그 문제를 세상의 법정으로 갖고 가지 말라는 겁니다. A Bible píše nám, že když máme nějaké problémy a když máme nějaké neschody vevnitř církvy, neměli bychom si to vzít až k žalování u světského soudu. 대체로 이 문제들이요. 싸움의 돈 문제, 명예 문제, 자존심 문제, 기득권 문제 가지고 세상의 법정으로 끌고 가는 것입니다. Většinou to jsou typické příčiny sporů. Peníze, čest, hrdost, mocenské postavení. 그래서 교회 안에서 해결할 수 있지 않느냐? No ale tyhle ty věci mohl by si udělat, vyřešit v církvi. 그런데 이거를 교회 안에서 해결을 안 하고 밖에서 세상 법정으로 간다는 겁니다. Ale ty to neřešíš vevnitř církve, ale ty se to vemeš až k žalování u světského soudu. 근데 바울은 뭐라고 말하냐? A co Pavel říká? 너희가 영원한 것을 가지고 하나님 나라의 비밀을 가지고 누려야 되지 않느냐? Pavel říká, ale už máte věčnosti, už máte věci tajemství věčného božího království a měli byste si tohleto přinést do světa. 그렇다면은 차라리 손해 보더라도 이 손해를 봐가면서도 일을 행할 수 있으면 그렇게 하라는 겁니다. A říká, že radši si snáší křivdu. Vem si tu křivdu k sobě a žij pro boží království. 그냥 속아줘라. Prostě, když tě někdo svedl, tak žij takhle to. 저도 이제 우즈벡에서 사역을 할 때에 Uvedu vám jeden příklad. Když jsem sloužil v Uzbekistánu, 많은 훈련생들이 있었어요. měl jsem hodně učedníky pod sebe. 그런데 이게 사람들이 다들 각자 나름대로 자기 문제 해결하려고 거짓말하고 도둑질하고 그런 형제들이 있었어요. A měl jsem jako hodně učedníky, které se učili pode mnou, ale já jsem se setkal s takovou mnohé situací, že aby vyřešili svoje problémy, tak oni lhali, kradli, prostě mi přinesli hodně nezisků. 그렇지 제가 그랬어요. 이것을 다 갚아라. 기다려 줄 테니까. A jsem jemu řekl, že hele, musíš to všechno splatit. Budu čekat. 그렇게 손해를 봤어요. Ano, tohle to nebylo pro mě rozhodně zisk. 아무도 지금도 안 갚아요. A víte, že až do dnešní době nikdo jako správně nesplatil. 그래도 천국 갈 때까지 기다리고 있어요. No ale stále čekám, až dorazím do nebe, takže asi mezi tím asi mě splatí. 우리가 그들에게 권면을 해야 됩니다. Měli bychom jim napomínat. 이 고린도전서 6장 5절을 보니까 내가 너희를 부끄럽게 하려 하여 이 말을 하노니 너희 가운데 그 형제간의 일을 판단할 만한 지혜 있는 자가 이같이 하나도 없냐. A říká, že Pavel, že to říkám k vaší hanbě. To není mezi vámi žádný moudrý člověk, který by mohl rozsoudit své bratry. 일단은 판단이 다 되면 손해 보더라도 기다리면서 권면을 해야 된다. Ano,
Jestli jste si tohleto posoudili nějakým způsobem, tak i když tobě nebude zisk, musíš čekat. 그래서 교회 밖으로 끌고 가면 안 된다는 거죠. A říká, že neřeš ty problémy mimo církev. 교회 밖으로 끌고 가면은 문제가 생기죠. Když to vemeš mimo církev, tak budeš mít větší problémy. 세월이 많이 허비합니다. Že ztratíš hodně času. 불신자처럼 생각을 해야 돼요. Protože budeš muset se přizpůsobit myšlenkám nevěřících. 그러니까 이 6절에 보니까 형제가 형제로 더불어 송사할 뿐더러 믿지 아니한 자들 앞에서 하느냐. A říká 6. verš, bratr s bratrem se soudí, a to před nevěřícími. 우리가 제자 훈련도 해야 되는데 Nemáme čas i tím, že musíme trávit náš čas pro trénování učedníků a trávíme čas takovým 하늘의 zbytečným 보좌의 věcem. 비밀과 이 땅의 모든 권세를 그리스도의 비밀로 누려야 되는데 Měl by si užít veškeré požehnání a tajemství, které je to z Božího trůnu skrze Krista, ale 이 어마어마한 그리스도의 비밀을 내 몸으로 나타낼 수 있는 길이 있는데 이거는 안 하고 자꾸 세상 사람들처럼 한다는 겁니다. ty už máš toho Krista, který ti může zjevit skrze tebe, může zjevit veškeré požehnání, bohatství, které přichází z nebe. A to můžeš udělat skrze tebe. Ale ty si trávíš čas, aby si přizpůsobil způsobem nevěřících. 사람들을 문제를 보면은요, 현실 문제, 사실 문제는 있어요. A když poslouchejte, co lidi říkají o svých problémů, 그런데 영적인 사실을 몰라요. mají nějaký problém, nějaký fakta, nějakou situaci, nějakou pravdu, které říkají, ale všechno kromě duchovní pravdě vylučují a to říkají. 우리가 기도할 수 있고 하늘 보좌를 바라보고 응답을 받을 수 있는데 그거를 놓친다는 거예요. Co je pravdou je to, že duchovní pravdou je, že ty můžeš se modlit, ty máš takové právo, ty máš status Božího dítěte, ty můžeš přinést veškeré nebeské požehnání na zem, ale tyhle ty pravdy se vylučuje. 그래 법정으로 끌고 가면요. 몇 년 걸립니다. 한 3, 4년. Vylučuje se to v posouzení opravdových jako věcech a potom tohle to přinesou až na světskému soudu a takže ztrátíš asi 3-4 roky. 변호사도 있죠. Potřebuješ právníka, 있죠. potřebuješ i jít ke soudci. 자기가 이기려고 머리를 막 돌려야죠. A musíš dávat všechny síly tak, aby jsi zvítězil. 그러면은 몇 년 동안 그 생각이 하면은 성령 충만이 아니라 악령 충만이 악한 생각만 충만해지는 것입니다. Furt budeš myslet, aby si vyhrál. No a když budeš strávit celé své životy, tak třeba 3-4 roky na to, tak budeš 3-4 roky naplněn ne duchem svatým, ale duchem tohoto světa, duchem špinavých duchů a duchů zlých. 차라리 알지만 속아주는 것이 그게 이길 수 있는 길이 된다 이 말입니다. Cesta k vítězství je ta cesta, že si prohraješ. Ano, víš, že to pro tebe není to dobře a to není spravedlivé, ale prostě prohraješ pro dobro. 그러니까 교회 안에 싸움 일어나면요, 지는 게 이기는 거예요. Takže když máme spory vevnitř církvi, prohrávat je to cesta k vítězství. 여러분들이 그런 낮아지는 그런 마음. Je to cesta nebo postoj, aby jsi byl 현실을 뛰어넘을 수 있는 비밀이 있습니다. aby jsi byl skromný, aby si mohl překonat současné překážky. 그래서 교회에 오면은 많은 사람들이 나는 교회에 상처받아서 다시는 이런 말을 교회 안 갈 거야 이런 말을 하는 사람이 너무 많아요.
A když přijdu do církve nebo jako setkám se s věřícími a ptám se, proč nechodí do církve a oni mi říkají různé věci, prostě, že oni byli uraženi, že hodně se hádali v církvi a tak dále. 우리가 각 사람마다 영적 문제가 얼마나 많아요. Opravdu jste nevěděli, že každý člověk nese duchovní problémy? 다 문제 속에 영적인 비밀이 숨겨져 있어요. Ale v těch duchovních problémech a v našich problémech tam jsou i odpovědi. 사람은요 그냥 편안하면 아무 생각도 안 나요. Když člověk je pohodlný, tak si o ničem nepřemýšlí. 오늘 이 교회 오는데 비가 막 갑자기 바람도 많이 불었어요. A na cestě do sboru tady jsme prostě pršelo, foukalo. 그러면요 비 온다고 교회 안 가고 또 바람 분다고 교회 안 가고 이런 사람들이 많아요. Jsou takové výmluvy, proč nechodit do církve, protože pršelo, protože foukalo. 우리는 정말 교회 안에서 문제를 밖으로 끌고 와서 세상 육신적인 삶에 속아서 살아서는 안 되겠습니다. Neměli bychom vzít problémy mimo církev, abychom se nechali soudit od nevěřících. Tohle to je prohra pro všech. 어떤 사람은 예수 믿는다면서 왜 저렇게 사느냐 이렇게 말합니다. A někteří prostě kritizují takové lidi třeba takovým slovem. Oni jsou věřící, proč takhle to žijí? 그래도 예수 믿으니까 그만큼 많이 변화된 거예요. No ale podívejte se jinýma očima. Protože věří Ježíši, tak se hodně proměnili do té úrovni. 그렇게 생각하고 기다려주고 용서하고 이해하는 마음이 여러분에게 필요한 것입니다. A spíš si více myslet si na takhle to, čekat na toho člověka, aby se mohl proměnit, aby mohl pochopit a čekat srdcem lásku. 근데 법의 도움을 받아야 되는 경우도 있어요. Ale jsou některé případy, kdy potřebujete pomoc zákonu. 바울이 죽이려고 많은 사람 유대인들이 바리새인들이 바울을 고발을 했어요. Protože někdy jsou takové pomoc od zákona, že například, že byli někteří, které chtěli zabít Pavla. 그러나 바울은 하나님 영광을 위해서 나는 로마도 가야 된다 하고 로마 가이사에게 송사를 했습니다. No ale Pavel se nebál a pro Boží království a pro Boží slávu on chtěl jít až do Říma a svědčit o Ježíši Kristovi. Takže Pavel se odvolal k soudu. 그러니까 바울이 로마에 감옥에 가서 복음을 오히려 더 많이 전했어요. A byl uvězněn v římské vězení a tam kázal hodně evangelium. 이번에 코로나 기간 동안에 이 교회의 이 거리를 웬만한 작은 교회는 모일 수 없도록 다 이렇게 판단을 했습니다. Byly takové případy, když byl tady pandemie koronavírem, že se museli držet nějaký určitý odstup. Takže některé církve byly nucené uzavřeny, protože neměly prostě takové odstupy v té místnosti. 법의 도움을 받아서 바이러스가 퍼지지 않도록 도와준 겁니다. I právě tohle je role zákona, jak to pomáhá, tak aby se ten vírus se nešířil dál takový způsob. Tohle je role zákona. 자, 세 번째로는 우리에게는 하나님이 영원한 하나님의 자녀의 권세를 줬다는 거예요. A za třetí, svatí mají autoritu k věčnému použití autority Božího dítěte. 그래서 이 영원한 권세, 영원한 것의 가치를 추구해야 됩니다. Protože máme věčnou moc, tak měli bychom se usilovat o věčnou hodnotu.
그래서 항상 이 모든 사람이 영적인 존재이기 때문에 영혼을 사모합니다. Každý má ducha a každý žije na věky. Proto ten člověk hledí na věčnost. 그래서 영원한 것을 추구하는 사람이 최고의 이 축복을 속으로 들어갈 수 있어요. A jedině ti, kteří hledí na věčnosti, tak můžou vejít do požehnání věčnosti. 오늘 고린도전서 6장 2절에 보니까 이런 말씀이 있어요. 성도가 세상을 판단할 것을 너희가 알지 못하느냐. 세상도 너희에게 판단을 받겠거든 지극히 작은 일 판단하기를 감당치 못하겠느냐. Říká kapitola 6, verš 2, v 1. Korinským. Nevíte, že svatí budou soudit svět a soudíte-li svět, nejste hodní soudit maličkosti? 지극히 작은 거예요. 세상에서 일어난 거는. To, co se děje ve světě, ty jsou úplně maličkosti. 잠깐 있다 사라지는 거예요. Ty jsou věci, které prostě budou dočasně a pak zmizí. 세월이 얼마나 빠르게 지나갑니까? Čas běží velmi rychle. 그렇죠? 금방 나이가 뭐 20살. Rychle prostě dosáhnete 20 lety, 80 vám bude za chvíli. 금방 60살, 70살 되는 겁니다. Za chvíli vám bude 60, 70. 그래서 우리는 영원하지 않기 때문에 영원한 것을 항상 바라봐야 됩니다. Protože nic není věčné, tak měli bychom i hledět na věčnou hodnotu. 그래서 우리가 세상에 웬만한 모든 문제들은요. 문제 속에 그리스도의 해답을 찾기 위해서 문제가 다가온다는 것을 깨달으셔야 됩니다. Ale co máme dělat s maličkostmi a s těmi problémy? Měli bychom hledat věčnou odpověď Krista v těch problémech. 계속 문제가 이게 해결이 안 되면 갱신하면 됩니다. Když problémy se pořád pokračují a neřeší se, tak tohleto vám znamená, že potřebujete obnovit sami sebe. 문제가 이제는 자기 자신이 문제였으면 그것을 내려놓고 인정하고 다시 시작하면 돼요. Jestli jste pochopili, že vy jste byli problémem a prostě původem všech těch problémů, tak nechte sami sebe před Hospodinem, čiňte pokání, začněte všechno v nově. 자꾸 자기 실수에 붙잡고 너무 괴로워하면서 인생을 포기하겠습니까? Že chcete zdát svůj život v těch malých chybách, které jste udělali v budoucnosti. 영원한 것을 앞에 두고 우리는 현실 문제에 넘어지지 말아야 됩니다. Musíme hledět na věčný svět a neměli bychom právě být překáženi na takových malých překážkách, které je před námi. I může být i sám. 자, 여러분 하나님 자녀입니다. I já sám. Vy jste Boží děti. 여러분들은 거룩한 성도입니다. Vy jste svatí. 그런데 하늘 보좌에 앉아서 보세요. 마태복음 19장 28절에 이런 말씀이 있어요. Matoušovi 19. kapitole 28. verši. 예수께서 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 세상이 새롭게 되어 인자가 자기 영광의 보좌에 앉을 때에 나를 따르는 너희도 12 보좌에 앉아 이스라엘의 12 지파를 심판하리라. 주와 함께 하나님을 알지 못하는 자를 심판할 권리가 있습니다. Říká, že Ježíš jim řekl, amen pravím vám, až se syn člověka při obnovení všeho posadí na trůn a své slávy, tehdy i vy, kteří jste mě následovali, usednete na 12 trůnů a budete soudit 12 pokolení Izraele. 이스라엘 나라가 12지파잖아요.
Izraelských rodů je jich 12. 근데 이 사도들이 12이 사도들이 있었어요. A Ježíš vybral 12 apoštolů 보좌에 앉혀서 12 이스라엘 지파를 심판할 수 있다는 거예요. a tady píše 12 se usednete u trůnu a budete soudit 12 pokolení Izraele. 하늘 보좌에는 이 오른쪽 왼쪽이 24 보좌가 있어요. A na božím trůnu na pravém straně tady jsou 12 trůnů a pak na levém straně taky 12. Takže celkem je jich 거기 24 앉아서 trůnů. 영원한 세계 속에서 심판하고 이 다스리는 능력을 주셨다는 겁니다. A Ježíš říká, že budou tady posazeni 24 trůnů a budou soudit na věky a budou vládnout. 그게 영원한 거예요. To je věčné. 요한계시록 2장 26절에 보니까 이기는 자와 끝까지 내 일을 지키는 그에게 만국을 다스리는 권세를 주리니 그가 철장을 가지고 그를 다스려 질그릇 깨뜨리는 것 같이 하리라. 나도 내 아버지께 받은 것이 그러하니라. A píše Zjevení kapitola 2, 26 až 27. Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy. Bude je pást železnou berlou, jako hlíněné nádoby je bude rozbět. 아멘. 하나님이 어마어마한 여러분에게 권세와 비밀을 영원한 것으로 누리도록 준비하십니다. Že on připraví věčnost, ve světě věčností pro vás tak, abyste si mohli tohleto si vzít a užít si. 근데 그야 세상에서 일어난 문제 때문에 넘어져서 되겠습니까? Takže máte takové požehnání a takové veliké věci před vámi a neměli byste se překážet kvůli těm maličkostem, které je před vámi. 의인은요, 믿는 성도들은 7번 넘어져도 8번에 일어나면 됩니다. Co Bible říká, že spravedlivý, i když spadl 7krát, tak po 8krát může vstát. 그리고 성도들은요, 이 세상을 판단할 수 있고요, 천사들을 판단할 수 있습니다. A právě, že i věřící budou právě soudit i anděle, i budou soudit svět. 오늘 고린도전서 6장 3절에 보니까 이런 말씀이 있어요. 우리가 천사를 판단할 것을 너희가 알지 못하느냐? 그러하거든 하물며 세상 일이랴. A píše ve 3. verši 1. Korinským kapitola 6. Nevíte, že budeme soudit anděli, oč spíše záležitosti toho života. 보세요. 세상을 우리가 판단할 수 있고요. 천사들도 판단할 수 있어요. Můžeme soudit i ten svět, můžeme soudit i anděli. 그래 우리가 지금 현실 문제에 작은 여러 가지 문제들 생활 속에 일어난 그런 것에 넘어져서는 안 되겠습니다. A proto nemělo byste se padat a být překáženi nad těmi maličkostem, které se dějí v našem životě ve světě. 자, 결론을 말씀드리겠습니다. Uzavřeme slovo. 하나님께서 천지를 창조하셨어요. Bůh stvořil nebesa a zemi. 그리고 이 하늘들이 이 새 하늘이 있는데 거기에 세 번째 하늘에 보좌를 만드셨어요. A Bůh stvořil 3 nebesa a na 3. nebesa sedí. 이 땅에는 얼마나 많은 식물과 동물과 이 많은 만물들이 있지만 이 땅을 다스리는 권세를 교회에게 줬다. Ano, máme hodně i zvířata tady na zemi, oblaky, prostě i nebe, i přírodu před námi, ale Bůh vše to vládu dal církvi. 그것을 하나님의 나라를 누리는 비밀이 바로 그리스도다. A Kristus je právě cestou, aby jsme si užili Boží království, které to je v něm. 그래서 그리스도 안에 권세가 있어요. V Kristu tam je autorita. 왕의 권세, 제사장의 권세, 선지자의 권세가 있습니다. Autorita krále, kněze
a proroka. 그래서 매일 삼집중 기도를 하시기 바랍니다. A proto musíte se soustředit v modlitbách 3krát denně. 그래서 보좌의 플랫폼 파수망대 안테나를 세워서 삼응답을 받으셔야 됩니다. Abyste si přijali 3 odpovědi v nastavení platformu a strážní věž a anténu. 여러분들이 하나님 자녀로서 이 권세를 마음껏 누리시고 승리하시기 바랍니다. Jako boží dítě si tohleto požehnání si vemte, užijte si to naplno a předávejte dál. 나에게 100% 하나님 모든 걸 예배해놨어요. 나의 현장에 100%를 예배해놨었어요. 미래를 위해서 100% 예배해 Bůh připravil pro mě 100%. Bůh připravil odpověď v mé misijní poli 100%. I Bůh připravil i v mé budoucnosti 100%. Tyto všechny 3 dohromady je to 300% a užijte si to 300%. 기도를 드리겠습니다. Pojďme se modlit. 성부, 성자, 성령 삼위일체 하나님을 믿습니다. Věřím v trojjediného Boha, Otce, Syna i Ducha Svatého. 성령 안에서 죄를 씻고 거룩하고 어렵게 하옵소서. Umyj mě v Duchu Svatém, ať jsem svatý a spravedlivý. 새로운 피조물의 삶을 시작하게 하옵소서. Dej mi začít nový život jako nové stvoření. 교회 안에서 일어난 문제를 교회 안에서 해결하게 하옵소서. Ať se problémy, které vznikají v církvi, řeší uvnitř církve. 문제 많은 자들이 교회당에서 모여 있다가 영적인 사실을 보게 하옵소서. Dej mi duchovní pohled, že se v církvi shromážďují lidé s mnoha problémy. 영혼의 시각 속에 문제를 바라보게 하옵소서. Uč mě dívat se na problémy z perspektivy věčnosti. 문제가 아니라 그리스도의 비밀을 깨닫는 하나님의 계획임을 믿습니다. Věřím, že problém není problémem, ale božím plánem. 예수 그리스도 이름으로 기도를 드립니다. Modlím se ve jménu Ježíše Krista. 아멘. Amen.